ओडिया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल रे समस्त को स्वागत। निष्ठा ट्रेनिंग FLN 3.0 मॉड्यूल 2 रो जो क्विज क्वेश्चन गुड़ाक रही से क्विज क्वेश्चन गुड़ाक उत्तर एठारे आलोचना करवा। तेरे 1 नंबर प्रश्न अच्छी शिक्षण फलाफल गुड़िक निश्चित भाव हेबा उचित। ऑप्शन 4टी अच्छी 4टी ऑप्शन मध्यरु ठीक उत्तरटी होची प्रथम पर्यवेक्षण योग्य और मापयोग्य। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा दक्षता भित्तिक शिक्षा व्यवस्था रे मूल्यायन किपरि व्यवहृत हुए। एठारे यार उत्तर होची शिक्षार्थी और शिक्षकों पई एक मार्गदर्शिका भाव कार्य करे। ता परवर्ती प्रश्न बाल्यकाल सामाजिक और आवेगिक कौशल शिखिबा पई विकास रो एक गुरुत्वपूर्ण समय अटे जहाको मध्य कहा जाय थाए मानसिक स्वास्थ्य। तापर प्रश्न होची विकासगत लक्ष्य तृतीय श्रेणी बेलू निम्नलिखित विषय गुड़िकर अग्रगति करि थाए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 4टी ऑप्शन अच्छी यार राइट आंसर हम गणित और परिवेश अध्ययन। एक निर्दिष्ट प्रसंग परिस्थिति पई उपयुक्त ज्ञान कौशल और मनोभाव सम्मिश्रण को कौन कहा जाए। यार राइट आंसर दक्षता। परवर्ती प्रश्न FLN रूपरेखरे यह एक विकासगत लक्ष्य नुहे। यार आंसर होची पिला माने बजाय रखिबे क्रीड़ा और खेलकूद रे अंशग्रहण करिवे। सेकंड ऑप्शन। परवर्ती प्रश्न केउटी विकास पई जत्न रे एक उपादान नुहे। विकास पई जत्न रे एक उपादान नुहे। राइट आंसर उत्तम स्वास्थ्य और पर्याय पोषक। परवर्ती प्रश्न वैदिक उक्ति जहाँकि किछि मापयोग्य उपाय रे जने शिक्षार्थी कौन करने को समर्थ ताहा वर्णना करे। शिक्षण फलाफल यार राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी बौद्धिक उपादान कार्यकारी दिग एवं पारस्परिक गुण एवं नैतिक 4टी ऑप्शन मध्यरु राइट आंसर होची दक्षता। परवर्ती प्रश्न कहा द्वारा FLN मिशन रो अग्रगति उपरे नजर रखिया पई लक्ष्य बा टार्गेट गुडी को वर्णना करा जायछि। यार आंसर होची राज्य अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न स्वाभाविक शिक्षार्थी भाव रे ज्ञान संगठन पई शिक्षार्थी सामर्थ्य को स्वीकार करबा हेउची गठनमूलकवाद पंथा बा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। FLN ढांचा बा रूपरेखरे शिक्षण फलाफल गुडी को किपरि सजा जाय थाए। यार आंसर हम कुंडलाकार भाव रे। नेक्स्ट प्रश्न शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट बा राइट टू एजुकेशन एक्ट केउ बयसर पिला मागणा और बाध्यतामूलक प्रारंभिक शिक्षा जगाई देवार लक्ष्य रखिछि। यार सठिक आंसर होची 14 वर्ष। ऑप्शन 6 रु 14 वर्ष। परवर्ती प्रश्न दक्षता भित्तिक मॉडल रे शिक्षार्थी मानकर शिक्षादान सह मेल खाई थाए। दक्षता भित्तिक मॉडल रे ऑप्शन 4टी अच्छी एथिरु राइट आंसर हम यार आंसर होची विकासगत प्रस्तुति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ରୂପରେଖକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ବିକାଶଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆବେଗର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବାର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ NCERT ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବିଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? 2017 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ନକରି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଶେଷ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ ଓ ସ୍ଥିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ବିଶଦ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଗଠନବାଦ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ? ସହାୟକ ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତଦାରଖ ନକରି ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଣପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଯାହା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତାହା କେଉଁ ବର୍ଷ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା? 2009 ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି? ଦକ୍ଷତା ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ରେ 23/2 ନିୟମର ସଂଶୋଧନରେ କେଉଁଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅପସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଛି? ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ବାଳବାଟିକା ନାମରେ ଜଣାଯାଇଛି। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଟିବା, ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା, ଛିଣ୍ଡେଇବା, ମାଳି ଗୁନ୍ଥିବା, ପଜଲକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ବ୍ଲକ୍ ସହ ଖେଳିବା, ପାଣି, ବାଲି, ମଇଦା, ମାଟି ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ବିକାଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ।
परवर्ती प्रश्न होची FLN बा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी आधार रे दक्षता और शिक्षण फलाफल गुड़िक केउठारु आसीछि। यार सठिक आंसर होची विकसित लक्ष्य। परवर्ती प्रश्न दक्षता भित्तिक शिक्षा यही धारणा उपरे आधारित जे शिक्षार्थी माने प्रत्यय और नीति गुड़ी को गभीर भाव बुझिया पाई सक्षम हेबा आवश्यक जद्वारा यार राइट आंसर होची ऑप्शन समाने ज्ञान को वास्तव जीवन परिस्थिति रे व्यवहार करि परिबे। परवर्ती प्रश्न पिलामाने केउ श्रेणी शेष बेलू शिक्षण ढांचा संरचना रे अवस्थान करिथांती जहाँ साधारणतः जीवन सारा रही थाए। यार राइट आंसर होची तृतीय श्रेणी। परवर्ती प्रश्न फलाफल भित्तिक पंथा केउटी को जगाई न थाए। फलाफल भित्तिक पंथा मूल्यांकन को पास बा फेल भाव में विवेचना को जगाई न थाए। तापर प्रश्न होची गोटे दिन कार्यसूची रे शिशुर सामग्रिक विकास पई तीनोटी विकास लक्ष्य को हासिल करबा को हेबो। यार आंसर टी हेबो समन्वित ढंग रे। परवर्ती प्रश्न दक्षता भित्तिक शिक्षा मतलेख मूल्यांकन केते बेले होई थाए। दक्षता भित्तिक शिक्षा मतलेख मूल्यांकन वर्ष सारा होई थाए। परवर्ती प्रश्न खाद्य रे थिबा पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार शरीर को जगाई थाए। यार आंसर होची स्थूल पोषक। परवर्ती प्रश्न खाद्य रे थिबा विटामिन ई आयोडीन आयरन और जिंक भली पोषक तत्व जगाई थाए। सूक्ष्म पोषक बा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। परवर्ती प्रश्न पिला माने केवल डिकोडिंग माध्यम रे जंत्रवत भावे पढ़ा को शिखी थांती। यार सठिक आंसर टी होची मौखिक भाषार धारणा। मौखिक भाषार आधार अच्छी हूँ राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न पिलामानंक द्वारा शिक्षण अग्रगतिर मूल्यांकन पई शिक्षक अग्रगतिर मूल्यांकन पई शिक्षक और अंशीदार मानंक पई मार्गदर्शन हेउछि शिक्षण फलाफल। परवर्ती प्रश्न चालिबा डेइबा संतुलन रक्षा करिबा साइकेल चढ़ाइबा भली कार्य फलाफल निमंते आवश्यक अटे। यार राइट आंसर हम स्थूल मांसपेशीर विकास। परवर्ती प्रश्न हमरो एतिकी प्रश्न थिला 40 टी प्रश्न आम 40 टी प्रश्न आंसर देइछु। एबे देखिबा स्कोर केते होछि 40 to 40% रिजल्ट आम कले। आम चैनल टी जदि आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती निश्चित भाव सब्सक्राइब करदेवे कारण परवर्ती न्यू इनफॉरमेशन आपण सहजरे पाई परिबे। धन्यवाद।